أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نوح جابي إسروندا فقلت استغفروا ربكم أتنكما ندكن شروكودا انتي خدقا كمان قفر جيسمور غفر الله غنا غفريني ولا تجي كومين غنا يامب الله دالي ننتي ولا من صبر وغفر serebe gana sabari ada ga yamba nan kafarindi gana giralla junubu be gan kamma ada buruha adangai ada tono iyo khasinu kedo tawke talabu nyane kinga murunde kenno gayin kachenyai nalla nyaga aga kafarinde lonanga en no anna bagandi gaden no iyo diga melli mo balaga nyani digan kemprak nyangunte diga mendi wure fa qul tastaghfiru rabbakum ntidanga khada hakkaman qafarge simur khadalla nyaga hakkama anan qafarindi khada innahu nanta kingalla kana ghaffara anya qafarndana qore ala wazni fa'ala khencanyan sarfu gumun noko kenganari kennena gollen kemprak kinyangundia alla nya kaferdana qore junubu kaferdana qore yampana qore ndekia kongira kagana kenya manenya filu sharti nyani nahaw gumun no kengananya kagana kenya ajabi ndenna manne jawabu sharti yursilis samaa alaykum Allah ta'ala kammun qayni kamma midrara tekhana agayan kana aga khamini midrara feti gujede midrara ne khamiye nyaay aga bogu khotebe arabin qannen qotenya katto garni kenga fina na kammun qay balagha yan iyo atlaqa as-samaa ada kammunya ko wa arada bihi al-matara anado kammenya ga gili kammu bawno kammen gili kammunya tebulle na kammunyi me mentari ni de iyo majazul aqli yani iyo kammunyi mentari ni de kammenga gili kammunyani haqulu na famu nanti Allah nte kammunyi me yankaninde ane kammenya girindi ni kammun bange ngana yankandi Allah koy dali nantana kammun kay katakay agere hikayan de beri nu hadigame na sagandi oda Allah na kammun kay khakkamma midrara yogoni ti gujana khamiye nyan angutu khamiye ado gujiye inta bana khayin tinta addarru kimbaka suronti khangi kinqenna suronti khanga nan kombo kunna gati melintenga khanga kebe kimbaka gati khangi iyo agubuma aga nangure nan kombo ine kenya khilli khanga kinqenna khanne sonin kan kanne kimbaka khanne inati khange sonin kan kanne khannungan tabbana taquran sonin kondo qur'an tafsiri kamo maname sini inati qori awa sasa khaho nga harfo kita inati way khamini fonne inati kati dege gunne akhamini kati khabane amana agre fofo kita an khayni kati korekiya kiyendo wuro golinyangana akhamini kati ke korea ana makkancho ana tigancho ana illencho ana illempata ana fatambagandi ana kenya aga khamini katiya Allah le fi kenya masalanga agati awan nabillahi nuha ga jabi soronda nanti ti khada kamman kafar gesi muru
nantin kama yampo mahogare junubuni bede bari kagana kenko yursilis samaa alaykum midrara alla nakammun qayqa kama khamana aga gujini nan qami tere kam kenga nanya manne nyan wayumdidukum adu alla naka jidi naka futu ndendo jidi nde khannu ani gantinta alla dali nanti amaddakum bi an'amin alla daga jidi naka futu ti nemaniya kenkom nema igati na futu ndene mane na ajidi na jidi sogano nga sogampangen kama sonin kan kanne inda sogo na kinyano kwa inda lefa wala sogan krisen na du togo marampabe anati qorna futu fonne amana una fo kafai yo alla daga jidi naga futu anaka jidi anaka futu bi amwalin tinaburwa wa banina adoromu wa yumdidukum adu alla naga futu naga jidi bi amwalin tinaburwa ana khairi nyakada wa banina adoromu kimbakati lomu kenya lingar maremme na nabure adoremme Allah dali Qur'ani suratana ati zuyina linnasi hubbu shahawati ide khanuyum po khanunton nyamba ni makanyetu ni framproni kati adamarumunda minan nisa'i geli yakhyaru wal banin adurum wal qanatir al muqantara arun naburu kafmanta gabo isunchun ton dugani ton jugallin ton ga mekam adamar menten naburu lamane mul Allah na gajidi bi amwalin tinaburuwa wa banina adorumu kedo koy nanti astaghfirullah tuwanun takfini arsaganwiyen yaay angana Allah khafrige simurusu asharti dalile wa fayke anar saganwiyen nyanandanga adama gada yitte nyiga daga nukugan taga magadi yagare Allah dali nanti fatalaqa adam min rabbih kalimatin fataba alayhi adam ada diga mugamun ni gelli kama Allah yang pama adi yaqid manako iti rabbana o kama zalamna anfusana o kududu to nyade o dodu torode wa illam taghfir lana o fa istighfaru nya angam khafarindi oda wa tarhamna adange hinnoya lanakunanna min alkhasirina moku ganya gelli sara taqibononto Allah yampi maka na khairi nyangida bawnati fataba alayhi Allah tubi adama kamma amana yampa maka na nyampa maka iyo khafirge simurie ane gellar sagawsenya Allah ga yampana maka nanjidi tinabure nanjidi tiremme Allah dungen kam wa yaj'al lakum jannatin ado Allah ta'ala na nago qoro nyagada so galli qoro iyo wa yaj'al lakum anhara ado ana kholi qoro nyagada lambi qoro fan qoro jingebe gebe iyo legere ay legerati malakum la tarjuna lillahi waqara digamel legere man khan khagante khore do darwe jiki Allah da maqama do sigira jiki Allah da khana la khafirge simore nadura saga katte tege kome tubi empol la qengunyinte annan tubi katalla anyi me junubuni nan chugula angade kubeni debari gundo muqe ado bange anna dura saga katallai fofo lan taldalla na kantinton ni nandangan ke nyimme gaferge simuri yang katallai Allah yampana Allah dal Qur'ani nanti qul muhammadan najabida nanti ma ya'ba'u bikum rabbi
nkamman haju suntaga maga afintaga maga laula du'aukum khadwa ni kuaga maga fi khagalla nyagana anayam baga maga nan qafarindi kada nan yambaga maga kenge fa Allah hajun taga maga kenyani arna qafarge simuriye nyinkeda kakuncuda arna qur'ane fami yankini keda kakuncu sabu sire arna nyongoda qur'ane fami kiti sire so nin kan kannen po khullen po labante harna nyongoda nga ya rabbi ya rabbana harna widon ki sanyo danga harna khairinya arno nyagalindi arno juwati nyagaliye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.